nama daraju. Salam nono riba. Tarode namin suling ama. Namen suling ba? Angna jani resun ko nat kubo. Monat ken. Ada. Era meta ko merong sa. Nono, yade plus F ni nisan tunggu pa 45 merong sa. 45 tunggu pa merong? Di ba ada? 45 merong aro ramram man ko pa merong ra dengdang ma. Nara phangna ramram man ko pa merong khosa phala chimba. Nono, anching salgum ko je ko ba chaya. Anching ni anching baljo kani sa pangchaka. Dau wian iran dake, maya gemak chi anching ara. Tik somai kata maninga ma. Tik somai kata manjagen chim ode, anemia. Mani de anchi belgriani, night blindness. Andaken walo nakna man gijak pa sabi sirang na ba donga. Ada, ya gemakara 45 merong baksara may baktong para. Raani khangani donga no. Anchingni salan thiu cha aniyo, peena banga namkani rangko. Jekai iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A aru D managta amja. Jeni gamanan dakba sabisi ungna ba donga. Sorkari ansing baljokani ko rai makrakata. Tao FSSAI on ani kita merong, ata, kari, dud, aro mungsongpa thorango. Beena namgunirangko daude chimunge paskageno. Jechin naa salgamako platchiba 15% beena singbaljokanirko mananggen. Yakho nagana 45 ko chaimung masibo. Yakho ansing altua en plus F ni nisan ko nakemuna masyayen. Andi ba ada? Plus 8 tonggo ba reson? Chingara bauni ko mangen. Nono yano. Unigamanan sorkario reson scheme rango jekai ICDS, MDM, PDS magsungani de yarango pangchakani jechin mungsa centrally sponsored rice scheme ni mananigta fortified rice bisa okodongba magaparang ba chini bena namgani rangni gaman resoni dokano manani ranggata nasmang gemek nan sokatangiya taloni nasmakna aro anching sakan tini noktang rangna mangmang fortified merong Katade nangnin kake donga ada. Yakho uwiatengpa Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.